आज आम आलोचना करवा बकृति ठीक अच्छे जहाँकि आमर +3 4th सेमिस्टर कोर पेपर 9 यूनिट 2 रही अछि। तो पर क्लास आम रीतिर संज्ञा स्वरूप विषय आम आलोचना कर तो आज आम आलोचना करवा बकृति जो मैंने भी पर क्लास जहाँ आलोचना होता रीति विषय आपण मैंने वीडियो देखी ना मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी आपण मैंने निश्चित जाई देखंतु एवं आपण जो मैंने भी नुआ करी चैनल को आछंती प्लीज लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे प्रथम जाई पहुँची पार आउ आपण मानक सांग मानक भी निहाती शेयर कर दिंतु जहाँफल से पढ़ाई सहयोग पाइपर। तो चलतु आज आम आलोचना करवा बकृति बकृति क्या कहुए और कौन कौन तार स्वरूप संज्ञा देखा ठीक अच्छे। जेकोसी गोटे विषय को सीधा सड़क प्रकाश न करी वक्र भाव में प्रकाश कले ताहाकू बकृति कहती बुझिपारे। जेकोसी गोटे विषय को सीधा सड़क प्रकाश न करी वक्र आकार माने बंका आकार रे प्रकाश करने को बकृति कहती। यही बकृति संपादयर प्रतिष्ठाता होउचंती कुंतक बुझिपारे। ए बकृति की प्रतिष्ठा किए करथिले कुंतक करथिले बुझिपारे। से बकृति को काव्यर आत्मा रूपे प्रतिष्ठा करथिले एहार जोगु ही काव्य जीवन्यास पाए। तेणु से कहिचंती बकृति काव्य जीवितम बकृति माध्यम भाव प्रकाश ही काव्य को मनोज्ञ व चातुर्यपूर्ण करे काव्यर सौंदर्य वृत्ति कराए। रीतिजुगीय कवि दीनकृष्ण रसकल्लोल काव्यरू ए दृष्टांत एठारे उल्लेख करा जाई अछि। कृष्ण विरह विधुरा राधा को लक्ष्य करी कवि दीनकृष्ण दास लिखिछंती कर पल्लवर कलिश मुद्रिका कंकण होइला भोगी को। कवि एठारे कृष्ण विरह रे जर्जरित क्षीण शरीर को प्रत्यक्ष भाव में प्रकाश न करी बकृति माध्यम रे प्रकाश करिसेंती। एठारे बकृति स्वरूप स्पष्ट अनुमेय। काव्य रे बकृति संपादयर इतिहास सुप्राचीन कुंतक एही मतवादर प्रतिष्ठाता हेले मध्य कादम्बरी काव्य रे बाताभट्ट बकृति को परिहास कल्पित अर्थरे ग्रहण करी महत्व प्रदान करिसेंती। अलंकारिक भामह तांकर काव्यालंकार ग्रंथरे बकृति को समस्त अलंकार मूल तत्व भाव में ग्रहण करी कहिसंती इष्टबायामलंकृति दंडी आपणार काव्य दर्प ग्रंथरे बकृति को स्वभावोक्तिर विपरीत भाव में ग्रहण करने सहित श्लेष द्वारा बकृतिर सृष्टि बोली स्वीकृति देला बेले आचार्य रुद्रट एहाकू शब्द अलंकार भावे ग्रहण करिसंती। अभिनव गुप्त शब्द व अर्थरे वक्रता को बकृति भावे घोषणा करिसंती। मात्र कुंतक उपरोक्त समस्त मत को गलेंज करी विकृतिर जे स्वतंत्र सभा रही व यह जे काव्यर आत्मा ताहा युक्तनिष्ठ प्रमाण उपस्थापन करी विवेचना करिसंती। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराजଙ୍କ मतरे अन्य सान्यर्थकं काव्य मन्योथा योजयेप्यति अन्त्यः श्लेषेण काक्य भाषा बकृति स्तोत्र द्विधा। यदि वक्तार अभिप्रेत वाक्य को श्रोता श्लेष बा काकू कंठस्वर परिवर्तन जोगु अन्य अर्थरे ग्रहण करिनिए तेबे सेठारे बकृति होइथाय बुझिपाइले। यह दुई भाग रे विभक्त होइछि बकृति दुई भाग रे विभक्त होइछि यथा करे श्लेष बकृति खरे काकू बकृति। देखिबा श्लेष बकृति कौन वक्ता गोटे अर्थरे जेउ वाक्य कही थाए श्रोता ताहाकू भिन्न अर्थरे ग्रहण करले श्लेष बकृति हुए। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ प्रताय बल्लरी एक दृष्टांत ए प्रसंग रे निया जाए यथा शकुंतला सुधाकर काहू पाई बीत परा थाए मुन छर शश धरी दुष्मंत श्वेत सकलंक पूर्ण अच्छी सुधा अकलंक तो आधरे सुधा चंद्र ठारे थाए ताहा मु किपरि पाइबी बोली शकुंतला कहिबा मात्रे
ଅକଳଙ୍କ ତୋର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଅଧରରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ଉକ୍ତିକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କାକୁ ବକ୍ୃତି କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ବକ୍ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେଠାରେ କାକୁ ବକ୍ୃତି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁଠାରେ ବକ୍ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ମାନେ ବକ୍ତା ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ବି କହୁଛି ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିଲେ ତାହାକୁ କାକୁ ବକ୍ରତି କୁହାଯାଏ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯଥା ଶକୁନ୍ତଳା ନ ଜାଣଇ ମୁହିଁ କାନକବାସିନୀ ରଚନାଟି ସୁଧା କ'ଣ? ତାପରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସତ କହିଲ ଗୋ ସୁଧା ସୁଭାଷିଣୀ ରଚନାଟି ସୁଧା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଶକୁନ୍ତଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାନନବାସିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ରଚନା କ'ଣ ତାହା ମୋତେ ଅଜଣା। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁଧାକୁ କାକୁ ବକ୍ରତିରେ ସୁଧା ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ରଚନା ତ ଅମୃତ କଣିକା ସୁଧା କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବକ୍ରୋତିର ସୀମା ସରହଦ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପକ। ବିଶେଷ ଭାବେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବକ୍ରୋତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ କୌଶଳ ଆଦି ଏହି ବକ୍ରୋତି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ବକ୍ରୋତି ଯେତେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରିବ କବିର କବିତ୍ୱ ସେତେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣସ୍ପଦୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁନ୍ତକ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଲି ବୁଝୁଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବକ୍ରୋତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କୁନ୍ତକ 6 ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଦେଖିବା 6 ଗୋଟି ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା, ତୃତୀୟରେ ପର ପରାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା, ଚତୁର୍ଥରେ ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା, 5ରେ ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା, 6ରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯମକ ଓ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ବୃତ୍ତିକୁ ଏହାର ଉପାଦାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ରୂଢ଼ି ଲକ୍ଷଣା କ୍ରିୟା କାରକ ବିଶେଷଣ ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ବକ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବକ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଠାରେ ପଦପରାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ଅବୟ ଓ କାରକ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ବକ୍ରତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କବି ନିଜର କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁରେ ମେଲାରିତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ ସେଠାରେ ତାକୁ ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ରଚନାରେ କବିଙ୍କର ମୌଳିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ପାଠକ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ କଥାବସ୍ତୁ ବିନ୍ୟାସରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୁଲଭ କୁଶଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ରଚନାରେ ଏକ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ରଚନାରେ ରସର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବକ୍ରୋତିବାଦର ସଂସ୍ଥାପକ କୁନ୍ତକ ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 2ଟି ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟୋକ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ ବକ୍ରୋତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମତବାଦଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବକ୍ରୋତିରେ ଚମତ୍କାରିତା ରହିଥାଇପାରେ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚମତ୍କାରିତାରେ ରସ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବକ୍ରୋତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରସହୀନ କାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମତଟି ଅଯୌକ୍ତିକ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟୋକ୍ତିରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ
रही था। उपरोक्त आलोचनारू जनाए जे वक्रोक्ति ही काव्य सौंदर्य प्रकाशर एक सोपान। प्राच्य साहित्य तत्वविद माने वक्रोक्ति संपर्क में नाना मत देइथिले हैं। कुंतकଙ୍କ मत जे अधिक स्वीकृत यह सर्वदा संपन्न। बुझिपारे ये आम गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन थिला जहाँकि आम आलोचना कले वक्रोक्ति विषय जहाँकि आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 9 ल यूनिट 2 रे रही अच्छी। ठीक अच्छे तो आपण निश्चित या भली से पढ़ु ये इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन निश्चित मुझे 100% दे कहूँ यहाँ निश्चित आपण परीक्षा आसब आउ आपण मान सांग मानक निश्चित सेयार करूँ जहाँफल से भी पढ़ाई सहयोग पाइपर। रोची पर क्लास देखा। जय जगन्नाथ।